पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से बड़ी घटना सामने आई है। यहां मतगणना के दिन तृणमूल कांग्रेस नेता की हत्या कर दी गई है। जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सोनारपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत 2 नंबर खियाधा के जेलेविदी में एक पूर्व तृणमूल पंचायत सदस्य की हत्या कर दी गई है। मृतक का नाम प्रसन्नजीत साहा है। आरोप है कि कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद घर से बुलाकर पंचायत सदस्यों को ले जाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव बना हुआ है। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस पहुंची है। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। प्रसन्नजीत पूर्व पंचायत सदस्य थे। हालांकि उन्हें 2023 के पंचायत चुनाव के लिए टिकट नहीं मिला, लेकिन वह तृणमूल के सक्रिय सदस्य थे। आरोप है कि उनकी हत्या वर्तमान में पार्टी में चल रही गुटबाजी के कारण हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। আমি একটা খবর পেলাম যে আমার এই সহকর্মী আমরা দীর্ঘ 16 বছর যাবত একসাথে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। 16 বছর ধরে আমরা একই সাথে পার্টি করেছি। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের আমরা ওখান থেকে টিকিট পাইনি। প্রসেনজিৎ শাহ ও পঞ্চায়েত মেম্বার ছিল, ওকেও দল টিকিট দেয়নি। তারপরেও আমরা দলের অনুগত সৈনিক হিসেবেই কাজ করেছি। এবারে আমরা এই নির্বাচনের ফলাফলে খুব আশাবাদী ছিলাম যে খুব দিদি আমাদের জিতে যাবেন, খুব খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে প্রসেনজিৎ শাহ ওর স্ত্রী ফোন করে বললেন যে একটা খবর পাচ্ছি যে আমার স্বামী প্রসেনজিৎকে নাকি খুব মারধর করেছে। কারা মারধর করেছে? এই কিছু এলাকায় কিছু সন্ত্রাস আছে। এখন এরা আগে বিজেপি করত, তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট পেয়েছে। এরাই টোটালি এই অঞ্চলটাকে সন্ত্রাসের একেবারে একটা আঁকড়া বানিয়ে রেখেছে। আমরা পুলিশকে নরেন্দ্রপুর থানায় অনেকবার জানিয়েছি। বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার দোকানে পর্যন্ত, আমার অফিসে 2বার করে গুলি করলো। আমি সব জানিয়েছি, তারপরেও কেউ অ্যারেস্ট হয়নি। কাউকে যাকে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে 40-50 জন মিলে বাড়ির থেকে ডেকে নিয়ে বেধড়ক মার মেরেছে। বাঁশ লাঠি দিয়ে বিভিন্নভাবে পিটিয়ে একেবারে নির্মমভাবে তাকে হত্যা করেছে। প্রসেনজিৎ সাহা। আমার নাম আশিস হালদার। আমি পঞ্চায়েত সদস্য ছিলাম না, আমি 29 এবং 28 নম্বর পার্টির দুটো বুথের বুথ সভাপতি ছিলাম। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।